naghilom ra ko. Dili ko buta. Ako gani maka-real talk nimo, basin magmahay ka. Ayaw lang i-underestimate ang mga tao nga hilomon ha. Naghilom ra ko permi, pero wag yun ni nagpasabot nga wala ko'y nabantayan. Bisan pa wala ko nagpatawag og atensyon, akong tanan nga nakita o nabantegan, klaro kaayo na ako. Naaramanggod ko dinhi sa likod ng tanaw, nagpamati o nag-obserba. Kung magpadayon pa mo sa pagtest sa akong pasensya, basin nga magsakit ra inyong ulo ug dughan kung magsugod na kong istorya. Kay ako, bisan pa og hilom, masulti na ako ang tanan nga diretsyo ug mahurot na akong pasensya, way paligoy-ligoy. Kung i-real-talk ti ka, basin dili ka makahandle o makadawat. Karon, ayaw lang i-take for granted ang mga tao nga wala magsigig react ha. Kay basig pag-abot sa panahon nga mapuno nami ug mubugaw og istorya, dili ka ka-expect sa may tabo. Mao nga mas maayo pa, magrespetuhay na lang ta. Kay ang hilom nga tawo, once mubuto na, sure boy nga magmahay ka. Sige, bye.